सांग मैंने आउ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत कर सांग मैंने देखो सांग मैंने मुझे छात उपरे ब्लॉग बनई देछि सकाल 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 9टा बाजिलानी सांग मैंने देखो आज सांग मैंने गला तो काम चलती 12 पीस गोटे 24 पीस गोटे बुद्ध मूर्ति सरीगला सांग मैंने राधाकृष्णटा आउ कतटा अच्छे चलते सांग मैंने आज कौन काम करुँच आपण मानक मु जनइबी आज कौन कौन घटब आम कंपानी भितर चलते सांग मैंने काली देखो सांग मैंने एगुड़ा साइज कराई एमती अच्छे छात उपर दृश्यटा देखो छात उपर भ्यूटा देखो सांग मैंने देखो सांग मैंने काली आसिक सजाड़ी देते चलते सांग मैंने 9टा बाजिगलानी कम आरंभ करिया आज कौन कम कर आपण मानक देखी एगुड़ा सांग मैंने देखो फाइल मरा जो चलते सांग मैंने कौन कम कराऊँचे आपण देखा आज
सामने आमर खाଇବା टाइम ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଏତିକି ବାହାରିଲାନି ସବୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦୁଆଡ଼ା ମାଗୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ଆଣି ଆସିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ଆସିବା ତାପରେ ଚଳିବ ମାଲ ବି ତ ସରିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ रेजिन तो आम सरी जाइए सामान ये देख रेजिन रुहे रेजिन ए आसी ना आसिले माल गुणेबू माल भी सरी जाइए सामान देखते पूरा हांडी डाउन हो चलते सामान खाई सारा देखा केतवे रेजिन आसो माल गुणेबा माल फाइनाल सब आम पूरा देखते चलते खाई सारा गाइज देखते सामान आम कमी कम चलती चलिया ना से चलिया चलते सांग मैंने आमर माल सर जाइए आम फाइल मारिया सब फाइल मारते सब रेजिन आमर आसी ना ये रुहे सांग रेजिन आसी तो ना कौ दिन आसी देखा चलते ये फाइल मारिया ये रुहे आपण जानते रेजिन देखिए वीडियो चलते सांग मैंने आम बुध पीस गुड़ा मारिया तापर देखा ये तो अच्छे जहाँ मालिक ऑर्डर दब से करवा चलते सांग मैंने जानी आपण मैंने आम तो रेजिन सरी जाइए आम फाइल मार्चे आठटा पर्यटन मार्च 2 घंटा अच्छे सामान 2 घंटा अच्छी सामान आम रेजिन सरी जाइए फाइल मरा दिव 2 घंटा चलते आम फाइल मारिया सामान कौन कौन मारा होचे आपण मानक मु देखौछि संग माने चलंत कौन कौन आगे फाइल मारा होचे आपण चलंत देखौछि आपण मानक आज फाइल केमिति मारा होचे देखंत संग माने हमर रेजिन नै एबे गाड़ी पहुंच गला एबे हम रेजिन लोड कर खाली करिया पई जिया पड़ियो चलंत सेठी रखिया पड़ियो रेजिन चलते रेजिन आने
ଖାଇବେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଣ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରଜନୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। ରଜନୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଜି। କାମ କାଲିଠୁ ହେବ। କାମ ତ ଚାଲିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପେପର ମାରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ପେପର ମାରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ରଜନୀ ଆସିଲା। ରଜନୀ ଏବେ ବୁଇ ଦେଇ ସାରିକି ମାଲ ବୁଳେଇ ସାରିଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ମାଲ ବୁଳେଇ ସାରିଲୁନି, କାଲିକି କାମ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଜନୀ ତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ 7:30 ହେଇଗଲା, ଛୁଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ପେଟୁ ଆମର ଭାଇ ଆମର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରଜନୀ କାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ତ ଆଜି ସଫାସୁତୁରା କରିବାନି, କାଲି ଆଡ଼େ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ରଜନୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ଚିକେନ୍ ନାହିଁ ଯିବୁ? ତୁ ଯିବୁ ଚିକେନ୍ ନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କଲର୍ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କଲର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଦେବା। ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି। ଖତରନାକ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି, ପୁରା ଜଳୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୁଲଟା ମାରା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଗାଈ ଦେହରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଉ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ କାଲି ପୁଣି ସାଇନିଂ ମାରାଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରା ଭଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ପିଲାଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ବହକା ହେଉଛି। ବାଡ଼ା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି, ବାଡ଼ା ଉଡ଼ି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ କଲର୍ କରା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସବୁ କଲର୍ କରିକି ଏଇଠି ଥୁଏ ସବୁବେଳେ। ଫାଇନାଲ୍ କରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାରେ, ସବୁ ମାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି।